अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल पढ़ेंगे उसका पहला शेर है, एक एक कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदीयते मिशगाने यार था। वदीयत का मतलब होता है अमानत और मिशगाने यार का मतलब होता है यार की पलकें। मिशगान कहते हैं पलकों को। ख्वाजा हाली इसकी तशरीह करते हुए कहते हैं कि आँखों से इस कदर खून जारी रहता है, गोया जिस्म में जितना खून था वो मिशगान यार की अमानत था, इसलिए उसके एक एक कतरे का हिसाब उसी तरह देना पड़ा जिस तरह अमानत का हिसाब देना पड़ता है। बज़ाहिर शेर का मतलब ये मालूम होता है कि आशिक रोना ज़ब्त ना कर सका और इतने आंसू बहाए कि जिगर का सारा खून ख़त्म हो गया। अब वो इस रंजो गम में मुब्तला है कि जिगर का खून तो महबूब की पलकों की अमानत था और अमानत में ख़यानत होनी ही नहीं चाहिए थी। अब एक एक कतरे का मुझसे हिसाब लिया जा रहा है और मजबूर हूँ कि हिसाब दूँ। यानी आशिक ज़ब्त में नाकाम रहा और मुसीबत ये पेश आई कि इस बेज़ब्ती में महबूब की पलकों की अमानत भी आँखों के रास्ते निकल गई। बहुत अच्छा शेर है। अगर आपको अल्फाज मानी अगर आप इसके याद रखें तो इस शेर की तशरीह करना आपके लिए यकीनन कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आइए अब इसका दूसरा शेर देख लेते हैं। अब मैं हूँ और मातम में यक शहर आरज़ू, तोड़ा जो तूने आईना आए, तोड़ा जो तूने आईना तिमसाल दार था। शहर यक आरज़ू का मतलब होता है आरज़ू का एक शहर, लेकिन उनकी मुराद यहाँ पर है आरज़ुओं की कसरत, ख्वाहिशात की कसरत। वो सारी ज़िंदगी में बातें पूरी ना हो सकें जो वो चाहते थे, तो वो बहुत ज़्यादा होना। और तमसाल दार कहते हैं जिसमें तस्वीर हो। दार का मतलब होता है रखना और तमसील आप जानते हैं कि उसको कहते हैं तस्वीर को। वो कह ये रहे हैं कि आशिक का दिल एक ऐसा आईना था जिसमें महबूब की तस्वीर महफूज थी। महबूब ने वो आईना तोड़ दिया और उसके बेशुमार टुकड़े हो गए। ज़ाहिर है कि जब आप आईना तोड़ते हैं तो उसके बेशुमार टुकड़े हो जाते हैं और साबुत आईने में सिर्फ एक ही अक्स नज़र आता है, और जब आईना टूटा तो उसके हर टुकड़े में वही अक्स नज़र आने लगा। यानी सैकड़ों तस्वीरें आशिक के सामने आ गईं और हर तस्वीर एक आरज़ू के खून का बाइस हुई। यानी महबूब ने आशिक का आईना दिल तोड़कर उसे सैकड़ों हज़ारों आरज़ुओं के मातम में मुब्तला कर दिया। शेर है कि गलियों में मेरी नाश को खींचे फिरो कि मैं जहाँ दादाए हवाए सरे रह गुजार था। नाश कहते हैं लाश को, यानी मरने के बाद आदमी का जिस्म जिस सूरत में आ जाता है उसको कहते हैं। और जहाँ दादा का मतलब होता है जान दे देने वाला, यानी जान कुर्बान कर देने वाला। और हवा कहते हैं आरज़ू को, ख्वाहिश को, मोहब्बत को। तो फरमाते हैं कि मैं महबूब की आमद रफ्त के रास्ते की मोहब्बत और आरज़ू पर अपनी जान कुर्बान किए हुए था। इसी हालत में और इसी वजह से मेरी मौत वाक़ई हुई। अब मुनासिब यह है कि मेरी नाश को गलियों में खींचते फिरो ताकि मरने के बाद भी उन रास्तों पर घूमने फिरने की सादत हासिल हो जाए जिस पर महबूब की आमद रफ्त थी या है। इसी तरह महबूब इत्तफाकिया मुझे देख ले और उसको पता चल जाए कि मैंने किस सबब से और किस शौक़ में जान दी। देखिए, मिर्ज़ा गालिब को इसलिए हर ज़माने का शायर कहा जाता है कि मसलन आप यही शेर लीजिए। ये एक बहुत ही बारीक बात है और इसको बहुत कम शोरा यानी ऐसा कोई ख्याल सोच सकते हैं, लेकिन गालिब न सिर्फ ऐसा ख्याल सोचते हैं बल्कि बहुत आसानी से उसे अपने अल्फाज में भी पिरो देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत शेर है
امید ہے کہ اب آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا، اور جب کبھی آپ یہ شعر کہیں پڑھیں گے تو آپ فوراً اس کے معنوں تک پہنچ جائیں گے۔ بنتی ہے آخری شعر ہے کہ موج سراب دشت وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا، مثل جوہر تیغ آبدار تھا۔ یہ اس کے جو مشکل الفاظ میں تو تیغ آبدار کہتے ہیں بہت تیز تلوار کو، اور مثل کہتے ہیں کی طرح، ذرہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور دشت وفا وفاداری کو سمجھ لیجئے۔ ویسے تو اگر آپ اس کے لغوی معنی کرنے بیٹھیں تو دشت وفا کا مطلب ہوتا ہے وفا کا جنگل، لیکن بہرحال وہ چونکہ انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے موج سراب کے ساتھ، تو موج سراب کیا ہے؟ گرمیوں کے موسم میں صحرا کی ریت پر سورج کی تیز کرنیں پڑتی ہیں تو دیکھنے والے کو دور سے پانی لہریں لیتا نظر آتا ہے، اصل میں تو یہ نگاہ کا دھوکہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات چاند کی روشنی میں بھی صحرا کے اندر یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پانی کی اس بے بنیاد جلوے کو سراب کہتے ہیں۔ تو مرزا کہہ رہے ہیں کہ وفا کے صحرا میں جو دشت وفا ہے، وفا کا صحرا ہے، اس میں جو سراب کی لہریں نظر آتی ہیں ان کی کیفیت بس مت پوچھو۔ بس یہ سمجھ لو کہ جس ریت پر سورج کی روشنی پڑنے سے سراب پیدا ہو رہا تھا، اس کا ذرہ ذرہ تیز دھار والی تلوار کے جوہر کی مانند تھا۔ جوہر کا مطلب ہے کہ دھار کی مانند تھا۔ اب مراد یہ ہے کہ عشق میں وفا کے تقاضے پورے کرنا بہت مشکل ہے۔ جس نے اس صحرا میں قدم رکھا اس کے لیے بچنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ سراب پیدا ہونے والی ریت کا ایک ایک ذرہ اس کے لیے تیز دھار والی تلوار سے کم نہیں ہوتا۔ اب اس شعر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ہم جب اس میں نکلے، اس وفا کی راستے میں نکلے، تو ہمیں اپنا عشق جو تھا وہ سچا ثابت کرنے کے لیے ہمیں دشت وفا میں چلنا پڑا۔ اور دوسرا اگر آپ اس شعر کا مطلب لیں تو یہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان پر بھی کافی حد تک صادق آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، قدم قدم پر دھوکے ہوتے ہیں جو کہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، جو کہ انسان کو پریشان رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اس شعر کو اس معنوں میں دیکھیں تب بھی اس کا یہ ایک بہت ہی اچھا مطلب نکلتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی غالب کی آج کی غزل، اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور کچھ اس کی شرح ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر آپ کو یہ غزل اب سمجھ میں آنے لگی ہے اور آپ اس کو سمجھ جائیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ تو پھر آپ سے اب مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔